Okay. So, welcome everyone to our first discussion on Advanced Engineering Mathematics or EE. Okay. So, our first topic is all about complex numbers. Wait. Kaya marag na yung nagsulod. Okay. Okay. Does any one of you have any idea of what is a complex number is? Ba may idea? Anyone? Uy, idea unsa ang complex? Natulog mong tanan class? Imaginary number, sir? Okay, si version, ito bag, imaginary number daw. Okay, now, tama to si version, no? Na it's all about imaginary number. Okay. Actually, class, si complex number is just a representation of something that does not exist in the real world. So, for example, given ta og mathematical equation, let's just say we have an equation x squared plus 2x plus 5 is equal to 0. Okay. If we want to solve this quadratic equation using the quadratic formula, diba? Pwede man natin siya solveon. Kuhaon na to ang root finding. Diba? There are so many ways in root finding. We can use factoring. We can use isa pa ba? Kaning numerical methods. Pwede pod. And for quadratic, if quadratic equation lang siya, one of the basic way is to use the quadratic formula. Are you familiar with the quadratic formula for this one? Familiar ba mo? Yes, sir. We have x is equal to, so ganito, negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Basic kayo na siya sa algebra, dapat dili na siya kalimtan. Okay. Our equation is in the form of ax squared plus bx plus c. Okay? So, muna siya ang atong equation. Just plug in the formula or just plug in the values, numerical coefficients. So, we have negative 2 plus minus square root of 2 squared minus 4 times 1 times 5 all over 2 times 1. Nakaapas? We Yes, have sir. x is equal to negative 2 plus minus, that is square root of 2 squared, that is 4. Then minus 4 times 1 times 5, that is 20. Tama ba? Then that is negative 16. All over 2. Nakaapas. Okay. Then we have x is equal to negative 2 plus minus, okay, problem na to is negative 16. Square root sa negative 16, kaya wala na siya nag-exist. Okay, kaya we cannot think of any number nga kung atong i-square, mahimog 16. So, wala na siya nag-exist. So, mathematicians discovered or invent sila og an imaginary number, no? Gihimo nila sa imaginary number as square root of negative 1. So, kay usually man, dili man good not good. Pwede man good not na siya sa square root of negative 16 as square root of 16 multiplied by square root of negative 1. No? Kaya para mas maano nila, mas mapagamay nila, mas mapageneralize nila ba, all over 2. So, square root of negative 1, kay wala na siya nag-exist sa ito ang real world. So, gitawag nila ni as imaginary. Okay? So, mana siya girepresent na nila as I. So, karon pwede na natin na siya ma-evaluate. So, we have x is equal to
negative 2 plus minus square root of 16, that is 4. Okay, then 4i all over 2. Then, ato lang siyang i-simplify further. We have negative 1 plus minus 2i. Okay? Nagkasinabot pa ta ato. So, we have two solutions for our quadratic equation. First is negative 1 plus 2i, and the other one is the negative 1 minus 2i. Those solutions in a form of a plus bi is what we call the complex number. Getching? Getching ba? Sir. Okay. Yes po, sir. Ang A is muna siya ang atong ginatawag nga real part. And ang BI is what we call the imaginary part. Okay? Okay. Now, there are some books class nga ang ilahang square root of negative 1 is represented by J. So, ayaw magka-confuse, especially if you are electrical engineering students, girepresent nila as J simply because there are variables nga there are certain electrical quantities nga nagamit na og variable I. Unsa man? We have current, 'di ba? Na gina-represent ba si I as current. So, confusing siya if ang imong equation kinai I, so let's just say nag-solve ka og circuits. Tapos na kay I didto, tapos ang imong pong imaginary kay I pod. So, somewhat confusing na. So, ang ilang gibuhat is ang next manggod nga alphabet sa I is J. So, mo to nga gipili sa ubang libro ang kanang letter J to represent imaginary numbers. Okay, so ayaw lang magka-confuse kung naay maggamit og I or naay maggamit og J. Both are correct representation of square root of negative 1. Okay? Okay. Sige. Sige daw, try. Kamo ang mag-solve. Okay, solve for the quadratic equation. X squared plus 4 is equal to 0. Sige. Saan mo na siya? Uy, saan ni? Kanang answer, sir, kanang x equals positive negative 2i. Okay, so tama to siya. Tama si Hana. So, simply, pwede nakadili maggamit og quadratic formula. It's because wala tay middle term. So, pwede lang nato na siya anaon. I-transpose lang nato sa pika sa atong 4, mahimo siya og negative 4. Then, we have to get its square root. Okay? Then, ano siya? We have positive and negative 2i. Kasi nabot pa tato. Yes po, sir. Okay. Okay. Now, since naana tayo conclusion that I is equal to square root of negative 1, pwede ba ta makaderive og other pa aside from I? No? Pwede ba ta makaderive ana mathematically? I-change na to ni siya. Let's alter this one. So, if we say i-try na to na siya og square both sides, unsay mahitabo, mahimo na siya I squared is equal to negative 1. So, isa pod ni siya ka-representation. No? I squared is equal to negative 1. Pwede mo mag-derive og lahi pa jud. So, it's up to you. There are infinite number of
possible derivations for that one. Basta nag-originate na siya sa I is equal to square root of negative 1. Wala na siya problema. Okay? Now, let's try to evaluate higher exponents for imaginary number. So, let's try. How about evaluate I raised to the power of 345? No? Wala mong good untay problema, sir, kung niingon lang unta kadra, sir, no? Dili unta ta magkagubot, sir, kung niingon lang kag evaluate I cube. Sige daw, kanilang sa daw, I cube. So, ano siya pag-evaluate? I cube can be written as I squared times I. Then, si I squared is, pwede na to siya substitutan og negative 1. Diba? Kaganina, naatay derivation ato, dara I squared is equal to negative 1. So, pwede nga, mahimo na siya negative 1 times I. Then, ang I cube is simply negative I. Getching? Pero, what if I raised to the power of 345? Kinsa ganahan mo solve ana? Walay ganahan mo solve ana, no? Wala sa klase ang ganahan mo solve ana. Kapay kayo mag I squared, sir, balidaghan. Wala na. Ay lang daw anak si Joe Rolf. Okay. Now, there are books, no? Or usually, kini jud ang inyong makita na solution sa book. Gigamit nila ang unit circle, concept sa unit circle. Pero I don't like that approach. Dili ko ganahan nato, so dili nato to siya gamiton nga approach. Ang akong ginabuhat ani class is instead of divided by 4, no, kay sa mga libro divided by 4 magud na siya kay there are 4 quadrants. We have katong sa positive, diba? Upat na siya. Ana. We have I 1, we have 1 I, then negative 1 o negative I. So, mo na siya ang sa unit circle. Pero I don't want that approach kasi mag-divide tayo ng 4. So, ang ginagamit is divided by 2. Okay, katumanggod siya, tanawon pa nimo ang remainder. Dili na. All you need to do is i-check lang nato if add or even. Kay ilaban ka mo og add or even. No? Kay ilaban mo tanan og add or even? Okay. Yes, sir. Og add or even, no? So, ang atong buhaton, ang exponent, i-divide down nato by 2. So, pila na siya? 345 divide 2. Pila? 172.5, sir. 172.5. Okay. Ingani ang algorithm or ingani ang inyong dapat timan-an. If even, that is positive. If odd, that is negative. If naay point or naay float, okay, if naay float ha, that is I. If walay float or whole number, that is 1. Okay, so i-check na to. This is even. Naay decimal point. So that is positive I. Nagkasinabot ba ta? Hello everyone. Nagkasinabot ba ta? Yes, sir. Yes po, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Another example. Evaluate I raised to the power of 746. Sige daw. Pila ang 746 divide 2? 1, sir. Negative 1. Pila man ang 746 divide 2? Ihatag sa dasa ko, ha? 173, sir. 23, sir. Pila. 373, sir. 173, sir.
Okay, 370t. This is odd. So, negative na ta. So, sure na ta nga negative na siya. Whole number. So, that is negative 1. Nagkasinabot ba ta ato? Yes, sir. Dili na ta magtanaw og unsa pa ang ihang remainder. No, dili na nato siya ihapon sa ato ang unit circuit. Okay? Walay pangutana. Okay, so wala yung nangutan. Let's proceed with the term argon diagram. Okay, so unsa na si diagram? Okay, unsa na si argon diagram, sir? Now, argon diagram class is basically a Cartesian coordinate system in imaginary form. So, for example, diba, remember ninyo sa Cartesian coordinate system na ataing ana? No? Diba? Okay? This is the x-axis and this is the y-axis. Muna siya ang sa real. Real na to nga world or sa kanang real na to nga Cartesian coordinate system. Pero, sa imaginary or sa complex number, dili na siya x-axis o y-axis. Those are called the real and imaginary axis. Real axis and imaginary axis. Okay? So, like for example, if given ang complex number nga, let's just say, 2 plus 3i, so, saan na siya pag-plot sa ato ang argon diagram? So, the real part here is 2 and the imaginary part is 3. Also, consider the sign ha. So, positive 3 na siya. Mo-follow na siya sa iyahang, ang sign sa imuhang number is naa sa left. Okay. So, we have 2 units. Then, we have 3 units. Okay. Assume na lang equal ang division. So, kani siya direct. That is the 2 plus 3i. Kana siya. Kasi nabot ba ta ato? So, yung anak pag so, mura lang kag nag-plot o Cartesian coordinate system, no? Diba, ang sa Cartesian coordinate system kay xy, diri a is a plus bi. Kasi nabot mo ta. Yes, sir. Yes, sir. So, ayun lang kayo jud siya. Okay. So, now, proceed ta with the operations of complex numbers. First is we have addition and subtraction. Okay, addition and subtraction of complex numbers is very easy. Sa yun ra jud kay siya class. Now, two complex numbers are added or subtracted by simply adding or subtracting separately the two real parts and the two imaginary parts. Kung sa may pasabot ato, i-add lang daw nato ang mga real, i-add lang po daw nato ang imaginary. So, mura lang kag nag-combining like terms sa algebra. Kung subtraction po, i-subtract lang po daw nato ang mga real, i-subtract lang po daw nato ang mga imaginary part. Okay? For example, given a complex number z1, okay, sa ano po dahil class ha, sa number system, si z is represented as complex number. Diba? Kay si r, remember man ang r, real, ang n kay natural number. So, muna siya ha, mga representation na nila or symbol na nila. So, sa complex numbers, we have z. Okay. If we have z1, let's just say a plus bi, and we have z2 is equal to c plus di. If we want to add z1 plus z2, okay, simply daw, i-add lang daw nimo, let's just say a plus bi, i-add lang daw nimo siya sa c plus di. Then ang iyang giingon, i-add lang daw nato ang mga real parts. So we have real part nato is a and c. So real part plus i-add lang po daw nato ang imaginary parts. We have b plus d. Then so mura na siya gina form of a o b.
So kani nga part is our real part, kani nga part ang atong imaginary nga part. Nagkasinabot ba ta ato? How about the subtraction? So for z1 minus z2, okay, subtraction lang po daw. So we have a plus bi minus c plus di is simply i-subtract lang daw nato ang ato ang real part. So we have a minus c plus b minus d. Nagkasinabot ba ta ato? Na ay pangutana? So in a form gihapon siya of a plus bi. Na ay pangutana? Walay pangutana? Ayaw kaulo mangutana ha? If you have questions, you ask. Sige daw, unsay pangutana? Sige, Versha. Ay, sir. Possible ba, sir, nga mag 3 terms, sir, ang complex? Kaya kani, sir, no? 2 terms, sir, no? Oh, 2 terms na siya. So, possible siya, sir, mag 3 terms, 4 terms, ano, sir? Ang kani, ang diri a. Yes, sir. A plus bi lang jud na siya nga form. Kung matulo na siya ka term, possible nga real lang gihapon to siya og imaginary. Masegregate na to siya into real og imaginary. Pero a plus bi lang jud na siya nga form. So 2 terms lang jud na siya nga to. Same process yan. Okay? Okay. So, let's try an example. Tagaan na nato na siya value kay kana puro pa man na variable. So let's try an example. Yan na siya value. Okay. Let's say z1 is equal to let me say 2 plus 3i, and we have z2 is equal to 3 minus 4i. Okay. Find z1 plus z2. Basically, ato lang daw i-add ang duha. Plus 3 minus 4i. Then, i-add lang daw ang real part. Then, i-add lang po daw ang imaginary nga part. 3 plus negative 4i. Nagkasinabot ba ta ato? So, we have 5 plus, that is negative 1. Okay, so minus i. Nagkasinabot ta? Yes, po, sir. Okay. So, how about z1 minus z2? Sige daw. So, basically, i-minus lang po daw nato sila. So, may mahitabo. Real part, i-minus nato. So, we have 2 minus 3 plus, no? Kini siya, o kani siya. So, we have 3 minus negative 4. I. So we have negative 1. Then kani siya, that is negative times negative, that is positive. So we have 7 I. Na ay pangtana. Excuse me, sir. Yes, Jeff. Kanang 2 minus 3 plus yun nasunod anan niya, sir. Dili minus. Yes, diri plus na siya. Or kung maglibog mo, pwede na to siya i-perform na lang into addition na lang, no? So, unsa may mahitabuan na. Kung baga, bungkago na lang na to ni. So, ato ni siyang ikuan ha, kaya para dili mo malibog. Pwede ingani ang inyong approach. Si 2 plus 3i, ato na lang ng i2 plus 3i, no?
Tapos, kaning negative, i-distribute na lang nato. Sige daw. Unsa may mahitabo? Negative 3, tapos, kani siya, mahimo og positive 4i. Then, collect similar terms. Kani og kani, masagol, di ba? Then, kani siya og kana siya, masagol. So, pila? Negative 1 plus 7i. Okay ba? Asa ang inyong mas masabtan? Kanino, mas dali man ni. I-distribute na lang nato ang negative. Then, collecting similar terms na lang. Okay, Jeff? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Other questions? Wala? Wala na, sir. Wala. Okay, let's proceed. Okay, sangko na ko sa langit. Let's add another page. Okay, next operation is we have multiplication. Okay, multiplication of complex numbers. Now, multiplication of complex number class is easy lang gihapon siya. It's because we have to assume all quantities involved are real. So, imagineon lang daw nato siya as real. So, mura lang taog mag-multiply sa algebra. So, for example, we have a plus bi multiplied by c plus di. Okay. Familiar ba mo with the FOIL method? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Atuon lang daw nato siya. So, we have kani multiply nato dira. We have unsa na siya? AC. So, okay na na. Sunod kani. Nila man na. AD. I. Tapos kani BC. I. Tapos kani we have B, D, I squared. Tama ba? Yes po, sir. Yes. And remember that I squared is equal to Negative 1. negative 1. So, Sure. pwede pa na to na siya is masimplify into AC plus ADI plus BCI minus BD. Okay, considering this is negative 1, so multiplied by negative 1, that is BD. Then, collecting similar terms, we have AC plus minus AC minus BD. No, kanisya o kanisya, similar man na sila, real. Then, ang imaginary na to is AD plus BC. Yung anak ta mag-multiply og complex numbers. Okay? Now, given an example, but nga na nato nag mga numbers, sir, para medyo sayon-sayon tanawon. Okay, lisod ng puro good numbers, ay puro letters. Okay? So, let's try 3 plus 2i multiplied by 4 minus 5i. Okay, sige daw. Saan na to na siya? Kani times kani, pila? Hello, people. 12. 12. 12, sir. 12. Kani times kani. 15 I, sir. 15 na, sir. Negative 15i. 15i. Kani times kana. 8 I, sir. 38. Kani og kana. Negative. Negative. Negative 10i squared. Then, simplify further, we have ang I squared kay mahimo og negative 1, so mahimo na siya plus 10. Okay, mahimo manig negative 1, so negative 10 multiplied by negative 1, that is positive 10. Then, collecting similar terms, we have 12 plus 10, that is 22. Then, kani og kana, that is negative
7i. Mo ni siya nga to ang nagkasinabot ba ta? Yes po, sir. Okay, nagkasinabot ra. Okay. Next operation is unsa man? Division. Division. Okay, division. Pero, before ta mo proceed with division, let me introduce muna the complex conjugate. Okay, what is complex conjugate? Complex conjugate of a complex number is obtained by simply changing the sign of the imaginary part. Mo to ang definition ni complex conjugate. I-change lang daw nato ang sign sa atong imaginary part. So if you have a complex number a plus bi, ang iyang complex conjugate would be a minus bi. I-change lang man daw ang sign sa ato ang imaginary part. Nagkasinabot ba ta? Sir. Okay, so pagpangutanon mo, what is the conjugate of 1 plus 2i? Sige daw. 1 negative ay minus 2i. Okay, very good. 1 minus 2 is the conjugate of 1 plus 2. Okay, now, then, musulod na ta with division. Kung kabalo na mo og complex conjugate. Okay. So, division of complex number class is a little bit tricky kung i-division jud nato siya. No, kay lisod mong gud kayo mag-divide og wa ka kabalo. Imaginary gud na, hindi na to may imagine. So, lisod kung mag-divide ta. So, instead of mag-divide ta, gamiton na to ang concept sa complex conjugate. So, unsaon siya, sir? So, for example, we have 2 minus 5i divided by 3 plus 4i. So, unsaon man na siya, sir? Okay, to perform division, all you need to do is i-convert na to na siya into multiplication na process. Kaya masayon man si multiplication na process. Okay, so, all you need to do is to multiply both the numerator and the denominator by the complex conjugate of your denominator. So, for example, unsa man akong denominator ani kani? So, i-multiply lang daw nato na siya by the complex conjugate. Okay? Don't worry, wala na to gi-alter ang atong original given. It's because this is simply equal to 1. So, wala na to gi-alter ang ato ang given. Okay, ang ato lang is gamito na to na siya na concept para maka-perform ta og division. So, kana siya, nag-perform na ta na og division. Okay, so multiply na to ang numerator. Pila? So, direct multiplication lang na siya, diba? Kay numerator, ay nga naman ta mag-multiply og fraction, numerator, denominator. Okay, so multiply na to ang numerator. We have 6. Then 2 times negative 4, that is negative 8i. Kani times kana, that is negative 15i. Kani times kani, that is positive 20i squared. Nakasunod? Yes po, sir. Okay, nakasunod pa. Denominator. Ilang denominator? 9 9, sir. minus 12i. Then, kani times kana, we have plus 12i. Then, kani times kani, that is negative 16i squared. Next is, ang i squared, pulihan na to og negative 1. So, we have 6 minus 8i minus 15i. Mahimo na siya og minus 20. All over, kani siya is 9 minus 12i plus 12i plus 16. Then, combining like terms,
6 minus 20, that is negative 14. Negative 8 o negative 15, that is negative 23. I. All over 9 o 16, that is 25. Then 12 og 12i, negative man na siya, ang isa positive, so that is 0. So, kana ra. Then, para ma-express na to na siya into a plus bi nga form, kana siya i-divide na to na, og kani pod siya i-divide na to na siya. So, we have negative 14 over 25 minus 23 over 25i. Or kung gusto nimong siya nga kanang kuan, kanang decimal representation, so pwede naman na i-divide. We have negative 14 divide 25, that is negative pila? 0.56 56. minus 23 over 25, that is 235 0.92 ay. Okay ba? So, nagkasinabot ba ta sa division? Ang division, simply, you have to multiply the denominator and the numerator by the complex conjugate of your denominator. Nagkasinabot ba tang tanan? Yes, sir. How about the others? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes, sir. Okay, sige. Let's Yes, try sir. another example. If medyo paspas lang ko hap, in na ko ninyo, sir, kadali lang, mura na kag machine gun. Na lang ko, kay para ma-adjust na to ang ato ang pacing. Okay? Sige daw, be. Sagol-sagolon daw na to tanan, be. Okay, let's try this one. Okay, given Z1 is equal to 1 minus 3i. Okay, fill ko lang. V2 is equal to let's say negative 2 plus 5i. Okay, fill ko lang. Now, evaluate. Evaluate daw ha? Or determine the determine the operation. Dapat ang atong answer is in A plus BI form. Okay, sige daw. Z1, Z2 all over Z1 plus Z2. Saan mo ni siya? So, naman lang na to class, no? And then, eventually, maabot ito sa answer, ana. Okay, so unahon na to ang numerator, Z1 times Z2. So, mahimo na siya og 1 minus 3i multiplied by negative 2 plus 5i. All over, okay, Z1 na to is 1 minus 3i plus Z2 na to is negative 2 plus 5i. Okay, so evaluate na to ang numerator. Pila? Negative 2. Ini times ka na, negative 2, sunod. Plus 5i. Kani times ka ni, that is 6i. Kani times ka ni, that is negative 15i squared. Then, ang denominator, i-add na to ang real part. Kani o kani. Negative 1. Tama ba? Blue. Tama ba? Yes, sir. Okay. Kani o kani. Pila man na? Negative 3 o positive 5. 2i. Positive 5.
Okay. So, nakasunod pa ba ta? Okay, patang tanan. So, combining yung terms, we have, okay, evaluate na lang na to diretso. This is, pila man eh. Mahimo na ni og positive 15. No, positive 15, i-add na to sa negative 2, that is positive 13. 13. Okay, kani siya og kani siya, that is 11i. Then, atong denominator is negative 1 plus 2i. Next, perform na ta og division. So, to perform division, we have to multiply both numerator and denominator by the complex conjugate of your denominator. So, we have negative 1 minus 2i. Okay, then, perform ta og multiplication. So, 13 times negative 1, that is negative 13. 13 times negative 2, that is negative 26i. 11 times negative 1, that is negative 11i. And then 11i times negative 2i, that is negative 22i squared. Okay, denominator. So, kabalo man ta. Pwede man nato na siya tanawon as in a form, remember mo sa algebra, katong naatay a plus b, or kato na lang x o y, kaya medyo dali to ninyo matimanan. X plus y multiplied by x minus y is equal to, diba? Unsa ganina siya? X squared minus y squared. Remember mo, ana? Difference of two squares. Remember sa algebra? Difference of two squares. Okay, familiar mo? Sir. Yes po, sir. Ayan, nagkalimti. Difference of two squares. So, makita ninyo that this is just difference of two squares. Kaya positive, negative, same na siya, same na siya, same na siya, same na siya. So, pwede na to na siya matawag as difference of two squares. So, by using this one, pwede lang gatamingon og x squared minus y squared. So, kani siya, x mo na siya tong x, mo ni ato ang y. So, we have x squared, negative 1 squared, that is 1. Okay. Then, minus, ang atong kani is e square. So, we have 4i squared. Okay. Pwede ra gihapon ninyo i-manual katong FOIL method gihapon if malibog mo. Pero eventually, moabot ra gihapon mo ana. Next is, pulihan nato ang atong i squared with negative 1. So, mahimo na siya og positive 22. I-add na to sa negative 13, pila? That is 9. Tama ba? Positive 22 naman eh. I-add na to sa 13, that is, i-add na to sa negative 13, that is positive 9. Kani siya o kani siya, that is negative 37. 9. All over 1, kani siya, mahimo na siya og positive 4. Tama ba? Kay negative 1 man eh. So, positive 4. I-add na to sa 1, that is 5. Then, pwede na to siya a plus bi nga form. So, we have 9 over 5 minus 37 over 5i. Or, pwede nimo siya i-sulat into decimal nga form. We have 9 divide 5, that is 1.8. Then, 37 divide 5, 36, that is 7. So, 7.4. Tama ba? Yes po, sir. Okay. So, muna siya to ang answer. Na ay pangutana. Excuse po, sir. Yes, If kanang kana lang sir kanang 9 negative 37 I sir all over 5 okay na siya sir. Yes, If okay na or siya. simplify pag ito sir. Okay na siya. Manang gi-or lang na pa siya. Either of that Okay. form is valid. Correct na siya. Okay, nagkasinabot na ta. Yes, sir.
Okay. So, sa'yo na kaya pang klase na? Boring. Ay lang. So, kanang practice lang mo. Need lang mo na siya og practice. Pero, if wala mo'y labagon na rules, muabot jud mo sa tama yung answer. Yes, Jason, ay pangutan na palahi. Sir, ang record ni sir ba? Pwede ba ma-download sa sir? Saan na may download sir? I-upload na ko siya sa YouTube right after the discussion. Okay sir, thank you sir. Okay? Yun po kasayo ng atong klase. Okay, let's try patawag another example. Gusto pa ninyo? Yes sir. Sige po, sir. Sige daw. Let's make it challenging. Mga sir. Yes, unsa may pangutan na? Aba, ba kay ang ginamit na operation sir kay combine na ba ni sir? Ang gamit ba sir kay multiplication na addition sir? Multiplication o addition. Tapos na siya division, pero multiplication lang gyapon na to siya. Okay, sige. Try tawag isa pa ka example. Yeah, manawag daw ko sa inyo ha. Ayaw mo patulba kung tawagan mo. Okay lang dun. Okay. Sige, let's make it challenging. Para lingaw po. Sige. Okay, evaluate. I multiplied by 1 plus 3i over 1 minus 2i squared. Binuang na imo, sir. So, diri na mosulod kung asa mas dali ta maka-evaluate. Diri na mosulod ang inyohang analysis kung asa mas dali mo makasolve. Okay? Daghan mong og approach, pwede man nato unahon og squared. Then ipaiwit na to ang division. Pwede pod unahon na to ang division, ipaiwit na to ang squared. So which mosulod or mo result ra gihapon mo sa tama nga answer as long as wala mo gilabag sa laws sa mathematics. Okay? So, unsaon na siya, sir. So, for me, kung ako ang mag-approach ani, kung ako ang mo-solve ani, unahon nako ang division sa sulod. So, mo-follow gihapon ko katong somewhat pendas nga rule na to. So, unahon nako ang sulod sa ako ang parenthesis. Okay. So, unahon na itong evaluate ang 1 plus 3i all over 1 minus 2i. Sige, unsaon na siya? Multiply na to by complex conjugate, 1 plus 2i over 1 plus 2i. Sige daw. Unsa man na siya pag-solve? 1 times 1, that is 1. 1 times 2i, that is 2i. 3i times 1, that is 3i. Then, 3i o 2i, that is 6i squared. No? Nakasunod pa ba? All over. Kani siya is, gamiton na lang nato tong a squared, x squared minus y squared ha. So we have 1 squared, that is 1, minus, kana siya, squared, that is 4i squared. Then, we have, kani siya, mahimo ni siya negative 6. So, mahitabo, this is negative 5. Isagol na to sa 1. Then, plus 5i all over, kani, pila man na. Mahimo ni siya og positive 4. So, that is 1 plus 4, that is 5. Then, mas-simplify further na to siya into negative 1 plus
I. So, negative 5 divide 5, that is negative 1. 5i over 5, that is I. Okay. So, na-evaluate na nato. So, ang kani siya, kani siya, mahimo na naging ani. Then, i-square na to siya. So, we have I times negative 1 plus I squared. Okay, so evaluate na nato ang exponent. So, pag-evaluate na to sa exponent, familiar ba mo sa dali nga method ana? Unsa ganito? X plus y squared. Unsa gani mahitabo ana? X plus y squared, that is x squared plus 2xy plus y squared. Familiar? Yes, sir. No. Naghapon na ito gamiton. So, rules sa algebra, pwede rin ito na siya gamiton dari. Basta you have to consider lang I squared to be negative 1. So, wala yung problema na siya. Kung hindi na dyan kayo natin napanggamiton sila. So, kani squared na to, that is 1. Then, 2 times x times y. So, pasabot, kana na siya. 2 times kana, that is negative 2i. Plus, kani siya, squared. That is I squared. Okay? Next is, simplify na to. We have I times 1 minus 2i. Kani siya, mahimo na siya og negative 1. So, we have minus 1. Then, pag combine na to sa ato ang real part, ma-zero siya. So, we have I times negative 2i na lang. Then, simplify pa dyan na to, mahimo na siya og negative 2i squared. Then, ang I squared is equal to negative 1. So, makaingon ta that, unsa to ato ang original given, I times 1 plus 3i all over 1 minus 2i squared is simply equal to positive 2. Ay, mali. Oh, tama lagi. Positive 2. Tama ba? Yes, sir. Pangutana. Ay, wala ko na nawag. Lain na ni mo, sir. Uy, tawagon na kami ni mo, sir. Wala ko na nawag. Dapat gitawag na ko to si Dol. Sunod na yun. Sunod na lang. Nasolbo na to na sila. Sunod na lang. Okay ba? Sayon ra or lisod? Or need of practice? Na actually class, si complex number is sayon lang jud siya kung hanas mo sa algebra pa lang. If you know your algebra, then advanced engineering math is easy for you. Bisan pag tuwang-tuwangon ng given dara kung anad mo sa algebra, tuwang lang po din yung answer. Ano lang. Dili mo masaag basta kabalo mo sa inyong foundation sa algebra. Muna siya ang pinaka-importante diri. So I can teach you the techniques, I can teach you on how to solve. So I can teach you the process, but I cannot teach you on how to remember the foundation sa inyong algebra. Mahatag na ko sa inyo okay, recap, mahatag na ko na siya, pero need ninyo na siya practicean. Okay, para kung kanunay magud ninyo na siya og gamit, mura na lang na siya og muscle memory na lang ninyo. Kanunay ninyo siya ginagamit, dali na lang kayo ang recapitulation ninyo ana. Even before ako maglisod po og naay mga complex number, pero eventually sa akong pag-practice, mura na lang nako na siya snacks. Okay, so practice lang jud, practice. Okay, so I will be giving you plate on Thursday na lang.
Then, isubmit ko siya next Thursday. Okay, so, ang kato siya, ang content sa plates kay about sa atong di-discuss, naara diri atanan. So, unsaon pag-evaluate of complex numbers. So, like for example, mingon ko, evaluate I raised to the power of 500,876 345. Oh, ngay nga na. So, ako, kuan baya ko, igora baya dyan ko mabuhat o problem. Sin pag kuan na siya, unsa lang na siya. Kung taman sa kumamunaan, muna akong ihatag. Okay? So, follow lang ninyo kung giunsa na to siya sa discussion kay medyo sayon na siya. Then, at the end of the session, ayaw mo kabalaka, at the end, pag abot na to sa final, tudluan ta mo og mga techniques para mas mapadali ang inyong evaluation. Expect mo sa final exam na jud tay mga calcutech. Okay, lisod po kayo no, finals 2 hours niya taas kayo ang exam. Yung pagkahuman di ninyo mahuman kay nagyaya kay mo nga nag-solve. Maabot kag trigo? Yes! Dili kalingtan ang trigo kay magbalik-balik ra na silang tanan. Pati ang inyohang differential calculus, mo balik gihapon na siya diri. Ang inyong integral calculus, mo balik ra gihapon na siya diri. Pati ang DE, mo balik na siya diri. So, dili kalingtan tanan. We're just getting started. Wala ka ta naabot sa part nga lingaw. Kaning nga topic, kaning complex, boring pa ni siya. Okay, so study, recap sa inyong mga previous discussions before. Biskan pag nipasar na mo ato, balikan ninyo to siya og study. Kay para diri igo na lang ta mag-recap. Dili na nako i-discuss kung unsaon pag-integrate. Ayaw na jud kog pa-discuss kung diun sa pag-integrate. Recap na lang jud ang akong mahatag sa inyo. Okay, kung ingon kag integrate, wala na. Taas na kayo ng istorya. Balik na punta atong mga homo o non-homo equations. Yes. Probably, mabalik ta ato, no? Pero, tudloan ta mo na mas dali siya nga approach. Ginatudlo dyan ako sa inyo ha, plus ang dali na approach. Ayaw mo kabalaka kay ginatudlo na ako ang easier na way, easier na process. Lain-lain mong good me og solution, no? Different teachers, lain-lain mong approach. So, probably lahi ang inyong makuha sa inyong katong teacher before, lahi po sa ako ang inyong makuha na approach. Either way, basta wala lang siya gilabag sa math, dawaton na ko na siya. Sige, wala na ba'y pangutana? Wala na siguro, sir. Okay, naabay na sabtan sa ato ang discussion. Yes, Jason. Sir, follow up lang, sir. Ito, about sa Z1 o Z2, sir, mga question, sir, if manghatag sa activity, sir. Magbutang ba ka, sir, o unsa among gamitan, sir? Plus ba, sir, addition o one, sir? Natagdagan ka. Mayroon ko, Z1 Okay, plus V2, o di kaya mayroon ko Z1 times V2. O di pa ba ito kung unsa ang makabutang sa problem. Okay, so medyo taas the topic karon no. Nakatay na-introduce na to what is a complex number, naka-introduce po ta about sa organ diagram. We also have addition, no, or evaluation muna sa katong imaginary raised to the nth exponent. And we also have addition and subtraction of complex numbers, multiplication of complex numbers, conjugate, and the division of complex numbers. And also, gisagol na to sila. Tanan. So, I do hope na naamoy na learn sa ato ang discussion kay medyo ako mubuan jud ko sa 1 hour. Nabaguhan ko kanina, nagklase ko pa ganina class, nabaguhan jud ko, nakaingon ko, mao na to, 1 hour na to. Mura kog nakuratan kay usually ang akong klase jud last term tag 2 hours jud sa tanan.
So, mga major man gud to nga subject. So, nabaguhan ko karon kay tag 1 hour akong klase. So, mura ko na culture shock ka kay usually tag 2 hours din akong discussion sa makabanat-banat ko og topic. Okay, so ingna lang ko if medyo pas-pas ra ko kay para ma-adjust na to ang ato ang pacing. Okay? Sige. I-off na ko ang share screen. Stop na akong presentation. Okay, so I would like to request everyone to please turn on your camera for our mandatory grouping. Okay, ang dili mag-on cam, -10 sa langit. Nakatawag good si Vince. Nakatawag good si Vince. Oh, -5 Sir, sa guba man na. Tama rin, sir. Gulutina, sir. Pinakamalangit, sir. Sige, Dili naman yun, sir. katong guba ang tamo. Sige, palabot. Pero si Kim, dili na guba ang kamera ni Kim. Ang kog charchara, pag on cam dara. Di gani na mag-on cam, lisod jud ang exam, tunan eh. Sige, di yun na to ni end, basta dili mo mag-on cam.